Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillahi alladhi 'allamana al-Qur'an. Alhamdulillahi alladhi ja'alana min ummati khairil anam. الحمد لله على الصحة والعافية. الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة السابقة واللاحقة الدنيوية والأخروية. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وعلى الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعنم وترحم وتحنن على النور الأنوار والسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita kembali tingkatkan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluh wa 'azamat haibatuhu, yaitu dengan menjalankan segala bentuk perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya, disertai keyakinan yang sempurna di dalam hati kita bahwa di saat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yakini di sana tersimpan keridhaannya, kecintaannya yang pasti dan pasti akan mendatangkan keselamatan, kebahagiaan, ketenangan, keberkahan di dalam kehidupan kita di dunia yang sesaat, terlebih kelak di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Kemudian mari sama-sama kita tinggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, kecil besarnya, nampak tidak nampaknya, dalam keramaian atau sendirian, baik itu yang hubungan langsung dengan Allah ataupun dengan sesama kita sebagai hamba Allah. Disertai keyakinan pula yang sempurna bahwa di saat kita berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau sesama kita
bermusuhan, bertikai, maka yakini di sana tersimpan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ketidaksukaan dan ketidakridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang akan membawa kesengsaraan, kebinasaan di dalam kehidupan kita di dunia yang sesaat 60-70 tahun, dan terlebih kala di akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah jadikan kita sebagai asyraful makhluqat, makhluk Allah yang paling mulia, yaitu dijadikannya kita ini jasad berjasadan manusia. Ini suatu anugerah yang besar. Dalam Al-Quran akan kemuliaan ini manusia banyak sekali disebutkan. Di antaranya Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami Allah telah mengagungkan, memuliakan anak turun daripada Adam. Dalam ayat lain juga Allah firmankan, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Ini menunjukkan betapa mulianya Allah berikan kepada makhluk yang namanya manusia. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memakan Allah Subhanahu wa taala, ulama katakan ini manusia akan dikatakan sebagai manusia jika tiga unsur ini berjalan sehat normal dalam dirinya. Jika ada tiga unsur ini, manusia akan dikatakan manusia. Yang pertama, jika dia punya akal dan akalnya sehat. Yang kedua, dia punya jasad. Di saat ada jasadnya, maka bisa dikatakan manusia. Yang terakhir yaitu ruh. Maka jika salah satu dari tiga unsur ini tidak ada, itu manusia tidak akan bisa dikatakan manusia. Walaupun ada jasadnya, ada ruhnya, tapi nggak ada akalnya, bukan manusia, binatang namanya. Ataupun ada akalnya, ada jasadnya, nggak ada ruhnya, bukan manusia, itu namanya bangke. Ada akalnya, ada ruhnya, tapi nggak ada jasadnya, juga tidak dikatakan manusia, hantu namanya. Kapan manusia bisa dikatakan manusia? Jika tiga unsur ini ada, akalnya sehat normal bagus, ruhnya sehat normal bagus, dan fisiknya pun ada. Maka inilah yang perlu kita pelihara, jaga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ulama pun bagi tahu untuk kita bisa menjaga kesehatan akal kita, maka caranya sirami dia dengan ilmu pengetahuan. Ini ilmu pengetahuan penting untuk menyehatkan akal kita, khususnya pengetahuan tentang ilmu agama. Semakin banyak kepahaman kita tentang ilmu, apalagi ilmu agama, maka akal kita akan semakin sehat. Kemudian kita punya ruh, bagaimana bisa sehat? Yaitu dengan kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, takut kepada Allah, hati akan tenang. Tenangnya hati ini akan berpengaruh kepada tenangnya ruh. Jika kita jarang ingat Allah, jauh dari Allah, hati gelisah. Di saat hati gelisah, roh pun ikut gelisah. Kemudian yang ketiga yaitu jasad. Jasad ini bagaimana caranya supaya sehat, bagus? Dalam Al-Quran Allah banyak perintahkan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai manusia, makanlah di bumi makanan-makanan yang halal, yang baik. Disuruh kita jangan makanan-makanan yang dapat merusak fisik kita. Fisik ini juga amanah. Kalau kita sia-siakan, akan dipermasalahkan di hadapan Allah. Halal, thayyibah juga yang enggak cukup, harus dikondisikan. Karena Allah perintahkan, kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan, minum yang baik, yang bagus, tapi jangan kamu berlebih-lebihan. Itu jadi penyakit nanti. Walaupun halal, walaupun bagus, tapi berlebihan jadi penyakit.
Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan dekati zina, itu dapat merusak fisik kita, kan merusak akal kita. Begitu khamar dan sebagainya. Jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada satu hal yang menjadi sentral dari tiga perkara. Walaupun akal kita bagus diserami dengan ilmu, bahkan ilmu agama, ataupun roh kita bagus, hati kita bagus, hari-hari kita berada dalam kebaikan, ingat Allah, jasad kita juga bagus, tapi ada satu yang Allah letakkan dalam diri kita ini yang menjadi sentral baik buruknya tiga perkara tersebut. Itulah yang namanya hawa nafsu. Hawa nafsu. Jika hawa nafsu sudah bermain dalam diri kita, dia nggak pedulikan. Mau dia ahli ibadah, mau dia orang alim, mau dia orang awam, pasti sesat. Kenapa? Al-Quran telah berfirman, Innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Hawa nafsu itu selalu mengajak dalam keburukan, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah ceritakan bagaimana kekuatan zikirnya yang namanya iblis. Iblis ini ahli zikir, orang yang paling kuat ibadahnya. Siapa yang nggak bisa kalahkan makrifatnya iblis? Kalau kita sekuat-kuat makrifat kita ini, pernah masuk surga enggak? Ada yang pernah masuk surga? Ada yang nggak pernah cium bau surga enggak? Tidak pernah. Iblis itu tinggal di surga, bukan sekedar tinggal, jadi pemimpin di surga. Bahkan bisa bercakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketinggian musyahadah ma'rifatnya iblis itu. Tatkala Allah firmankan semua sujud kepada Adam, tapi apa kata iblis? Dia tidak mau dia. Apa dia katakan di hadapan Allah? Khalaqtani ya Allah, kau ciptakan aku dari tanah, dari api, sedangkan Adam dari tanah, mana mau? Benar. Tapi ulama tafsir katakan dia berhujjah iblis di hadapan Allah. Ya Allah, tidak layak seorang makhluk sujud kepada makhluk. Layaknya makhluk hanya sujud kepada Engkau ya Allah. Benar memang apa yang dikatakan iblis, tapi benar menurut nafsunya. Allah yang perintahkan untuk sujud. Kalau dia memang betul-betul sebagai hamba Allah, dia akan lakukan perintah Allah. Tapi apa? Dia ikuti hawa nafsunya. Kalah semua jenis ma'rifat iblis gugur. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin, dilaknat oleh Allah sampai hari kebangkitan nanti. Itu orang yang kuat ibadah. Kalau masih suka dengan nafsunya, susah. Begitu juga orang alim, orang berilmu. Al-Quran juga menceritakan Bal'am bin Ba'urah. Mungkin kita semua pernah dengar bagaimana kuatnya ilmunya Bal'am sampai berkaromah. Kalau dia lihat atas, sorga kelihatan, lihat bawah, neraka kelihatan. Kalau dia berkhutbah, burung ikut mendengarkan. Bukan hanya manusia, santri-santrinya bisa terbang. Tetapi apa? Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allah ceritakan dalam Al-Quran, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard wattaba hawa. Kalau aku mau, kata Allah, la rafa'nahu biha, aku angkat derajat ini Bal'am ke derajat yang tinggi. Kan Allah telah berjanji akan mengangkat derajatnya orang-orang berilmu. Walakinnahu akhlada ila al-ard, akan tetapi dia pinginnya dunia Bal'am. Wattaba hawa, dan senang ikut hawa nafsu. Maka diumpamakan seperti anjing oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun alim, ngerti agama, selagi masih senang ikut nafsu, pastikan tersesat. Kemudian juga orang umum, kita inilah umum. Di antara sebab kita tidak mau ikuti arahan-arahan orang-orang daripada murabbi kita, Rasul, arahan Allah, arahan ulama. Kenapa? Masih senang ikut hawa nafsu. Dijelaskan ini pula dalam Al-Quran, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Fa illam yastajibu lak, Allah katakan dalam Al-Quran, hai Muhammad, dikasih orang-orang yang tidak mau mengambil seruan-seruan engkau itu, mengajak mereka untuk taat beriman. Fa'lam, ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, karena mereka masih suka ikut hawa nafsu mereka. Susah sudah kalau hawa nafsu untuk bisa diikutkan kepada agama. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah.
Tidak ada orang yang lebih sesat melainkan orang-orang yang senantiasa mengitu hawa nafsu. Ini buruknya hawa nafsu. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, di samping kita dititipkan kebaikan-kebaikan oleh Allah, kuat ibadah kita, apapun yang memberikan, senantiasa jaga terus bisikan hawa nafsu ini. Sampai kapan? Sampai mati. Karena hawa nafsu ini musuh kita yang sesungguhnya. Inna a'da aduwika nafsaka alladhi baina jambayka disabtakan. Musuh kamu yang sebenarnya itu siapa sebenarnya? Sebenarnya kita ini gak bermusuhan dengan keliling kita ini. Maka orang sudah bisa berdamai dengan nafsunya, tidak akan ada urusan dia dengan orang lain. Karena kita ikut dia aja, kita dijahili, kita ikut balas, tidak selesai jadi bermasalah. Maka kalau orang berdamai dengan nafsunya, inilah yang orang yang akan bisa berdamai dengan sekeliling. Bahkan dalam hadis lain juga Nabi sabdakan, iyyaka wa nafsak, hati-hati dengan nafsu. La ta'man qailiha, jangan pernah kamu merasa aman. Fa innaha akhbas min 70 syaitan, karena nafsu itu jauh lebih keji, lebih jahat ketimbang 70 setan. Kalau setan mengganggu kita, kita zikir pergi dia. Kalau nafsu enggak. Ini sekarang kita duduk ini, setiap diri kita ini ada nafsunya ini. Lamanya khutbah ini kapan selesai ini? Itu nafsu itu. Sedang dalam ibadah pun nafsu terus berjaga, bercokol. Makanya hati-hati. Selagi kita masih hidup, sekuat apapun takwa soleh kita, tetap waspada dengan bisikan-bisikan nafsu. Karena orang yang dijamin masuk surga oleh Allah tidak cukup dengan takwa saja, harus dibarengi dia kuat menahan hawa nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah. Terus apa? Cukup rasa takut enggak? Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan tetap menjaga hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini orang yang layak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kita, pelihara kita, jangan sampai kita tertipu dengan tipu daya hawa nafsu kita. Jangankan kita yang lemah-lemah ini, iblis saja, orang alim saja bisa belagi kita. Maka itulah mohon kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jaga kita. Terakhir Nabi pernah sabdakan, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak akan pernah sempurna iman kalian sebelum hawa nafsu kalian mengikut terhadap agama yang aku bawa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang terpilih, bisa mengekang hawa nafsu kita dan menjadi orang-orang layak mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mukminin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudina Mustafa wa maulana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا حبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعنهم وترحم وتحنن على حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم وقال قولا كريما
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد ورضي اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن وسلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن اللهم انصر الإخوان المسلمين المظلومين والمستضعفين في فلسطين والغزة اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا مبينا ألف بين قلوبهم أصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى وأولى وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا واعتدلوا وراسوا ولا تختلفوا رزقا من ربكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. بارك على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. اللهم أنت السلام منك السلام حين ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. حسن الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد خلقه رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد سيد الأولين والآخرين سلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين رحم الضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين يا أرحم الراحمين. نسألك لنا يا الله ولأهلنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولتلميذاتنا ولمن لهم حق علينا وجميع جامعتنا وجميع المسلمين إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وعلما نافعا ورزقا حلالا واسعا مباركا وذرية طيبة ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء. اجعلنا وإياهم جميعا من عبادك الصالحين أوليائك المقربين علمائك العاملين. اجعلنا وإياهم هادين المهديين ولا تجعلنا وإياهم ضالين ولا المضلين. أخرجنا وإياهم من الظلمات إلى النور.